बर्तमान बड़ खबर तीर्थयात्री बस दुर्घटना 30 ऊर्ध्व गुरुतर को सिमुलिया सोर मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। पुरीरू जगा दर्शन सारी पश्चिमबंग को फेरला बेले बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना 16 नंबर जातीय राजपथ तारिणी छक निकट में बस दुर्घटनाग्रस्त होईछि। ड्राइवर को निद आसबारु एभली दुर्घटना घटिथिबा सूचना मिली। घटनास्थल ड्राइवर और हेल्पर फेराथिबा बेले सिमुलिया पुलिस गुरुतर को उद्धार करी सिमुलिया सोर मेडिकल रे भर्ती करिसंती। सेठारे सेमानकर चिकित्सा जारी रहितला बेले किछि गुरुतर को बालेश्वर मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। जा सूचना रही पश्चिमबंग मोहनपुर थाना बोईता अंचल 65 जन यात्री इंद्राणी नामक बस रे पुरी जगन्नाथ दर्शन करने जाइथिले। फेरिबा बेले तारिणी छक निकट में ड्राइवर को निद आसबारु तीर्थयात्री बस टी भारसाम्य हराई डिवाइडर उपर को चढ़ी जाई जातीय राजपथ उपर उलटी पड़ी। बस रे थिबा समस्त यात्री गाड़ीर काच भांगी बाहर को बाहर करा जायछि। घटनास्थल में सिमुलिया पुलिस पहुंची गुरुतर यात्री को उद्धार करने सह अधिक तदंत जारी रखिछन्ति। আমার নাম তাপস পাত্র। আমরা জগন্নাথ ঠাকুরের দর্শনে পুরী গেছিলাম গত 4-5 দিন আগে। আজকে বাড়ি ফিরছিলাম, তো রাত 2টা নাগাদ ড্রাইভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছে হাফ ঘন্টার আগে। তারপরেও হাফ ঘন্টার মতো পরে আমাদেরও একটু ঘুম ধরে এসেছিলো সবার। তখন দেখি ঘুম থেকে উঠি গাড়ি এইরকম এরকম হচ্ছে, তারপরে উল্টে দেয় পুরো। ঠিক আছে, এবার সবার লেগেছে, কার মাথা ফেটেছে, কার দাঁত ফেটে গেছে, কার পা হাত ভেঙেছে। সবাই টোটালি গাড়িটার প্রায় লোক ইনজোর্ড আছে। সবাই 65 জন ছিল, টোটালি সবাই প্রায় ইনজোর্ড। কিছুজন বালেশ্বরে আছে, কিছুজন এখানে, আরও কোথায় হাসপাতালে। হ্যাঁ, দারুণ মানে জোর মানে সবার লেগেছে, সবার কার ভেঙেছে, কার ফেটেছে, কিন্তু কেউ মারা যায়নি। এইটাই ঠাকুরের দয়া। ড্রাইভার হেল্পার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেছে কাঁচ ভেঙে। नाम सोमेन साहू, बाड़ी बोईता। गाड़ीटा पुरीर उद्देश्य रवना दिएছিল। गाड़ीटा स्पीडर माथाय छिलो। एबारे रास्ता जे क्रसिंग छिलो, क्रसिंगटाके स्पीड नियंत्रण हारिए बासटा पाल्टी हो जाए। যাত্রী 65। যাত্রী কিছু জন জোর এনজোর্ড হয়েছে, কিছু জনের সাময়িক এনজোর্ড হয়েছে। সেটা ঠিক আমি জানতে পারছি না। এবারে যারা বাইরে চলে গেছে তাদেরকে তো আমাদের গাড়ি সেখানে তো কাউকে পাচ্ছি না। যে কজন আছে আমাদের এইখানে আমাদের ঘরের স্টাফই আছে। বাচ্চা আরও ছিল, বাচ্চাই 20 জন মতন ছিল। সবাই এনজোর্ড হয়ে গেছে।